प्रार्थना करिबा पूर्वरु आसंतु आमे प्रथमे परमेश्वरंक वाक्य शुणिबा एवं तापरे आमे एकाठी प्रार्थना करिबा। आज सकाळे जेतेबेले आमे आखि खोलिले सेतेबेले हुए तो आम मनकु बहुत कथा आसी थाई पारे। कहार मनरे चिंता थाई पारे, कहा मनरे भय थाई पारे, किंबा केही केही बहुत क्लांत अनुभव करुथिबे। किंतु कोण आमे केबे एहा भाबिछु जे आजिर एही नुआ दिनटी आम पई केते बड़ आशीर्वाद। प्रभुंकर दया नथिले हुए तो आजिर सूर्य किरण आमे देखि पारि न थान्ते। बाइबल कुहे सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय, ताहांकर करुणा चिरकाल स्थायी। यह केवल पढ़िबा पई एक पद नुहे, बरं यह आम जीवनर सत्यता हेबा दरकार। आमे प्रतिदिन सकाळु उठी सर्वप्रथमे कौन करू? अधिकांश समय आमे आमर अभाव विषय भाबू, आम पाखरे कौन नाही सेटा गणति करू। किंतु जेउ मनीष प्रभुंकु जानिछि तार दिन अभियोगरु नुहे, बरं कृतज्ञतारु आरंभ हेबा उचित। आसंतु गोटिए सुंदर घटना विषय चिंता करिबा जहा प्रभु जीशुंक जीवन रे घटिथिला। जेतेबेले जीशु जेरुसालेम को जाउथिले सेतेबेले 10 जन कुष्ठरोगी तांकु दूररु देखि चित्कार कले, हे जीशु, हे गुरु, आंभमानंकु दया करंतु। सेतेबेले कुष्ठरोग अर्थ थिला समाजरु बासंद, परिवार ठारु दूरेई रहिबा एवं एक जंत्रणादायक मृत्यु को अपेक्षा करिबा। जीशु सेमानंकु देखि कहिले, जाओ याजक मानंकु निजकु देखाए। सेमाने जाऊ जाऊ संपूर्ण भावे सुस्थ होई गले। 10 जन जाक सुस्थ हेले, 10 जनकर जीवन बदली गला। किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि सेमानंक मध्यरु केवल जणे व्यक्ति फेरी आसिला। से उच्च स्वर रे परमेश्वरंकर गौरव गान कला एवं जीशुंक पाद तळे मुह माडी पड़ी धन्यवाद जणाइला। जीशु पचारिले, 10 जन जाक कोन सूची हेले नाही, तेबे बाकी 9 जन काहांती? एही घटनाटी आज आमको एक बड़ शिक्षा दिए। आमे समस्ते प्रभुंक ठारु आशीर्वाद पाइबाकु चाहूँ, सुस्थता पाइबाकु चाहूँ, किंतु केते जन आमे प्रकृत रे तांको पाखकु फेरी आसी कृतज्ञता जणाऊ। प्रभु केवल सेही जनक पई कहिले जे, उठ चाली जाओ, तुम्भर विश्वास तुम्भकु सुस्थ करिअछि। अर्थात तार केवल शरीर नुहे, बरं तार आत्मा मध्य परित्राण पाइला। आमे जेतेबेले कृतज्ञता जणाऊ, आमर हृदय स्वर्ग सहित जोड़ी होई जाए। बाइबल कहे, सबु विषय रे धन्यवाद दियो, कारण ख्रीष्ट जीशुंक ठारे तुम्भमानंक पई एहा परमेश्वरंकर इच्छा। एठारे कुहा जाई नाही जे केवल भल समय रे धन्यवाद दियो, बरं सबु विषय रे धन्यवाद दियो। हुएत आज आपणक परिस्थिति बहुत कष्टकर होई पारे, हुएते आपणकु लागुथिबो जे धन्यवाद देबा पई आपणक पाखरे किछि नाही। किंतु मने रखंतु, जदि आपण निश्वास नेउछंती, जदि आपणक हृदय स्पंदन करूछि, तेबे आपणक पाखरे धन्यवाद देबार सबुठारु बड़ कारण अछि। कृतज्ञता हेउछि एक चाबी जहा आशीर्वादर द्वार खोली दिए। जेतेबेले आमे धन्यवाद देबा आरंभ करू, आमर दृष्टिभंगी बदली जाए। आमे आमर समस्या को देखिबा छाड़ी समाधान करुथिबा परमेश्वरंकु देखिबा आरंभ करू। आसंतु आज निजकु पचारिबा, आमे केउ श्रेणीर मनीष? सेही 9 जनक भली जेउ माने केवल निजर सुविधा पाइबा परे प्रभुंकु भूली गले, ना सेही जनक भली जिए निजर सबु काम छाड़ी प्रभुंक पाद तळे नतमस्तक हेला। गीत संहिता 103 1 और 2 रे लेखा अछि, हे मोहर प्राण सदा प्रभुंकु धन्यवाद दे, हे मोहर अंतरस्थ समस्त विषय ताहांकर पवित्र नामर धन्यवाद कर। हे मोहर प्राण सदा प्रभुंकु धन्यवाद दे ओ ताहांकर कौनसी उपकार पासर नाही। एही वाक्य आमको मने पकाई दिए जे आमर आत्मा को आमे निर्देश देबा उचित जे से प्रभुंकर प्रशंसा करू। आमर मन बेले बेले भूली जाए, आमर मन अतीतर दुखरे बुड़ी रहे, किंतु आमको जानी शुणी प्रभुंकर प्रेम को मने पकाइबाकु हेबो। जणे प्रकृत ख्रिस्टियानर चिन्ह एहा नुहे जे तार जीवन रे कौनसी समस्या नाही, बरं एहा जे से प्रतिटी परिस्थिति रे प्रभुंक ठारे आनंद करे। एफिसियो 5:20 पद आमको शिखाए, सबु समय रे सबु विषय पई आंभमानंक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे परमेश्वर पितांकु धन्यवाद करुथाए। जेतेबेले आपण धन्यवादर सहित आपणकर दिन आरंभ करंती, सेतेबेले शयतान आपणकर आत्मिक शांति चोरी करि पारे नाही। कृतज्ञता हेउछि एक प्रकार प्रतिरक्षा कवच। यह आम हृदय को पवित्र रखे एवं आम भितरे गर्व किंबा असंतोष आसीबाकु दिए नाही। मने रखंतु, परमेश्वर एपरी लोकमानंकु खोजंती जेउ माने आत्मा और सत्य रे तांकर आराधना करंती। आउ सेही आराधनार प्रथम पाहाच हेउछि कृतज्ञता। आज सकाळे आपण कौनसी प्रार्थना करिबा पूर्वरु, कौनसी मागुणी मागिबा पूर्वरु केवल कुहंतु, हे प्रभु आपण मते जहा देइछंती सेथिपई आपणकु धन्यवाद। आपण मते जेतिकी रक्षा करिछंती सेथिपई धन्यवाद। एई छोट पदक्षेप आपणक संपूर्ण दिन को बदलाई देबो एवं आपणक हृदय रे एक अद्भुत शांति भरी देबो जहा बुद्धिर अगोचर। वर्तमान
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ମଣିଷ। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ମୋର କଥାରେ ଏବଂ ମୋର କାମରେ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟର ଅତଳ ଗହ୍ୱରରେ ଯେତେ ମନ୍ଦତା ଅଛି, ଯେତେ ତିକ୍ତତା ଅଛି, ଯେତେ ଅଭିମାନ ଅଛି, ସେ ସବୁକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅବହେଳା କରିଛି। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କୃତଘ୍ନ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସେହି ସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ମୋତେ ଧୋଇ ନିର୍ମଳ କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 51:10 ଯେପରି ଲେଖାଉଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କର ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ନୂଆ କରି ସ୍ଥାପନ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ହୃଦୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଥିବ। ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜ ବଳରେ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି। କେହି ହୁଏତ ମନର ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ହୁଏତ ଅତୀତର ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମହାନ କୃପା ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସବୁ ବୋଝ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଶ୍ରାମ ପାଆନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ନୂତନ ନିଆଁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନିରାଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ କିପରି ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଷୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଥିବୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆମ ମୁହଁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବାହାରିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ। ଗୀତ ସଂହିତା 118:24 ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନରେ ଆପଣ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମର ହୃଦୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ତିକ୍ତତା ସ୍ଥାନ ନ ପାଏ। ଆମେ ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ହୋଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ନାମର ମହିମା ହେବ। ଆମେ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯିବୁ, ସେଠାରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସବୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ। ଆଜିର ଏହି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସବୁ ମହିମା, ସବୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସବୁ ଗୌରବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ଯଦି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମେନ୍ ଲେଖି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃପା ଓ ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥାଉ।